Bem-vindos a mais um vídeo de BioShock 2. Bom, vamos clicar nessa alavanca aqui. Na real, não clicar, né? Puxar. Whoa there. Now better apply the brakes unless you're aiming to dash yourself against that glacier up ahead. As you can see, Chief, the station here's iced over. To reach Eleanor Lamb at Fontaine headquarters, we'll have to clear the way. Now, in order to melt that ice, you'll need a plasmid, like a handful of hellfire. We used to sell a fine old product called Incinerate in the amusement park up yonder. Go on and find a way in. I've already been on all the rides. Beleza, então vamos procurar o plasmídio incinerar. Pra derreter esse negócio todo congelado aqui. Vamos escutar esse voxofone. Foi mal pela minha voz, galera. O que aconteceu? Eleanor is progressing brilliantly. My physical participation in her birth was minimized, of course. It is vital that I am unhindered by nature's crude bias. I will be, above all, her intellectual progenitor, loyal not to her, but to the people she will ultimately save. But I admit, it is with some measure of pride that I review her marks in standard intelligence tests. As an agent of our beliefs, she may surpass even me. Pelo visto, a Eleanor, ela tem... Eita. Fucking clown! You think you're so funny! Open up, doll! Come on! Como eu ia dizer, pelo visto a Eleanor tem um propósito a fazer pra salvar pessoas, né? Isso, vamos ver mais pra frente como é que vai se desenrolar. Ah, eu tenho que descongelar isso aqui. Vamos hackear a máquina. Nada de bom pra comprar. Na real, lá é muita coisa boa, só que eu tô sem dinheiro. Welcome to Ryan Amusements. Insert your ticket now. Half price for children under 3. You're a rare old model, son. Alpha series, I believe. Now, Rapture's full of scientific wonderments just like you. And if we can sell them to the world at my price, well, curing your condition ought to be a cakewalk. Once we find Eleanor, the sky's the limit. Eu tô achando, agora que ele falou que seremos imparáveis, eu acredito muito que esse Singler aí, cara, nem sei o nome bem certo dele, eu acho que é Singler,
Ele quer, tipo, sei lá, ter um poder na mão, né? Então ele tá querendo ser o cuzão da história. Suposições. Ah, aqui ó, melhora a nossa arma. Muito massa. Deixa eu dar uma olhada. Eu ia até upar essa broca aqui. Só que eu acho que é melhor usar a arma, né? Eu tô só usando ela, então eu vou aumentar o dano da repitadora. I was hired to engineer a park the likes of which no man has seen. Now all I do is watch over it like a grizzled sheepdog. My first line of mechanical puppets made the children here coo with wonder. But Ryan thought my vision was immature. Antiquated, he said. This place could have been something magical. But instead, he turned it into a school. No, a cathedral. Dedicated to himself. Legal que eles vão falando como é que, tipo, como é que foi construída as coisas perante todos os acontecimentos tá ligado? Ai, meu Deus, eu confundi tudo, gente. Mas o que eu quero dizer é que legal que eles mostram a história pelos voxofones. É isso. Hack the door controls. That should pop it open. Ah, isso eu já tô ligado como é que é agora. Eu sei que eu cliquei no raio pra dar um tiro, mas acontece. Não me garanto 100%. Adam in your pocket. Can I come up to play again, Mr. B? Um Big Daddy, uma virusista. Ah, esse bilhete é importante. Jam dandy. That'll get you in the park. But buying Incinerate's gonna cost Adam. It's a sort of genetic goo that lets you rewrite whatever God gave you. The little sisters carry the stuff, as you may recall, so you'll need to locate one. I heard whispering near the El Dorado Lounge. Have a look. What? Listen up! Choppers! Get yourselves hid! No backup this time! Daddy's home! Take aim! Fire! Ridiculous! Pronto, matei todos. Vamos entrar aqui no teatro, né? Parque. I am Andrew Ryan. Welcome to Ryan Amusements. Please enjoy the park. Amostra gratuita, vamos ver. Corredor atlético.
Isso são tônicos e é uma habilidade passiva. Tem efeitos bons. Ele não é tipo plasmides, né? O que tá dizendo aqui? É só equipar e deu. Vai deixar aí um pouquinho mais rápido. Munição de calibre .50. Será que vamos liberar uma arma daqui a pouco? Eu não vou ver, tá? Porque não tá legendado. Digging through the trash for scrap. É, tô bem explorador mesmo. You broke it, didn't you, Edna? Everything you touched turns to shit! Mean. You're mean, Roger. It was probably your too. Seems like everybody's on the go these days. Everybody but you. You still have a Gente, que vergonha. industry's new spring line. Isn't it about time you got caught up? Evolved today. Vamos voltar lá pra onde nós estava. A cozinha do futuro. Acho que isso aqui vai dar pra descongelar depois que nós pegar o plasmídio de fogo. Sei pá, vamos encontrar agora, hein? Amor de um pai. We lost another of the Alpha Series protectors today in testing. Somewhere outside the city limits, he simply vanished. For these men, Rapture has no walls. We must find a method of conditioning them against abandonment of the Little Sisters. Something physical, possibly even lethal. The lab aides are starting to call them Big Daddies. Perhaps there's some genius to that. Bonded pairs, connected by a love that kills. Pode crer. Olha os bonecos de... sei lá, seja aqui de porcelana, o que que é. Jardim. Compra melhoria genética. Eu tava precisando de um dinheirão, só que eu não tenho grana, né? Espero que eu não precise comprar esse... Ai, cara. Na real, eu tenho que comprar lá o incinerador. Só que eu preciso antes achar uma das Little Sister. Espero que eu não precise matar elas, transformando aquele bicho. E aí, podia transformar no 1.
the horse. Repugnant. Come out, this mine shelter. Vou dar um rolê aqui pra dentro. Welcome here. Great. Now what? Gotta stash myself. I don't know those out no more. I was all the time. Adivinha, vamos ver. Well, I hope you have somebody to carry on your family name. Sei lá o que ele falou, podia estar legendado. Vamos repeat. Aí, achou. Ah, tô bêbado. Pegar um dinheiro. Used to be, there was no margin in running the gift shop. I couldn't hardly sell off this tourist crap for a penny more than the cost of manufacture. Then I met a straight shooter named Sinclair, and he laid a sweet deal on me. Says he's got some hard luck folks down at Popper's Drop can whip up this junk at half the cost I used to pay. Yeah, I had to pick a needle or two out of the shipments, but all in all, nobody's the wiser, and I'm all the richer. Fala o nome aí do Sinclair. Vamos hackear isso aí. Vamos de novo fazer aqui esse cofre. Agora tem que hackear certo aí. Aí foi. Eu escutei umas vozes aqui. Tô quase morto. E agora? Tinha raio pra atacar ali. O quê? Pode crer, não tem ninguém ali.
I know the surface, Eleanor. I spent half a lifetime there, in service of the common good. But then, I heard my own words twisted by fat old men squatting over the embers of Hiroshima. Were the modern world a patient in my care, I would diagnose it suicidal. On perhaps that point alone, Andrew Ryan is correct. Rapture is deliverance. Acho que sim, né? Cara, eu lembro de ter mais um oxofone aqui. Ou eu tô viajando? Vamos ver. Tô viajando. Vou continuar. E já foi todo explorado. Has a moral duty to increase the common joy and ease the common pain. Alone, we are nothing. Mere engines of self-interest. Together, we are the family. And through unity, we transcend the self. Transcendendo eu, olha as palavras fortes. Acho que não tem mais ninguém agora. Passou um carinha ali, tem mais vindos ali. I know this estate like the back of my hand. This is an outrage. I want the collection. Give it away. Nem vale muito a pena ficar nessa aí da matando os caras ali. É que eu vou fazer o que, né? Se eles aparecem. Com calma. Welcome to the Circus of Value. Eu acho que não é por aqui o rolê, não. Pra ser bem sincero, a gente andou por tudo, né? Menos pelo meio aqui, que é o Salão Eldorado. Until you arrive, Father, I'm trapped here. Smuggling these gifts out is the most I can do to help. Eita. Eu queria saber se isso é alucinação ou se é a menina falando com ele mesmo. Poder perfurador. Antes de escutar, vamos pegar esse poder aí. A perfuradora causa mais danos ao golpear ou com ela ou ativá-la. Tá? Muito bom isso aqui. In ethical psychiatry, we must account for... Eleanor Lamb speaking.
Mum says I'm not to play with the other children because they're being raised on a diet of dog-eat-dog. I wanted to see these dog eaters, so I waited until Mum was gone and went out to find one. And guess what? The dog eaters wear human skins. It makes them look just like us. Menina bem humilde, hein? Pegar essa seringa livre. É um confronto difícil, então. Now that Big Daddy won't bite until you do. But to get to Lil Sis, you gotta put the old boy down for good. Vamos enfrentar esse aí, depois nós escutamos o negócio, tá? Take a breath, son. You did it. Now, just let her ride on your shoulders and she'll trust you like her own daddy. Vamos adotar ela, então. We're in business. Now, there are corpses all over Rapture, and little Dimples there can sniff out the Adam on them. Find one. A gente vai extrair o Adam, então. Tá, pressionar R, então. Eu tô cheio da munição já? Welcome to the circus of value. Lá não tem R$9. Vamos encontrar um corpo aí. Isso aí já serve. E aí, como é que faz? Não era clicar R? Adam, Daddy! She's got a juicy one, but when she starts draining out the Adam, the splicers will come running. Be ready before you set her down on that body. Eu cortei o vídeo aí porque... Caraca, eu fiquei confuso. Eu pensei que tinha que matar alguém e coletar o Adam, né? Enfim, vamos pegar então. I have been exposed! That is a child of the family, not a toy for you to exploit and discard. It is fitting that you expire here. One more forgotten curio in Ryan's shrine to the self. Here they come.
Keep the splicers off her now till she's finished, or they'll never give up the hunt. Vamos proteger Little Sister então. She's helped. Are we gonna be together again, Dad? Now you know the stakes, son. But a plasmid costs a bit more atom yet. Keep it up. This way. Told you about this one. Make him listen. She's helping. Come on, Daddy. Don't be taking him. I'm not speaking to you. Come back! Então, passando a voado por aqui. Aqui parece que não tem nada, mas tem. Olha só, aqui tem uma coisinha. Tem aqui dentro. Dando mais uma olhada. Opa, metralhador. Muito massa. Mas nem chegou a ver isso aqui, velho. É que eu dei uma rushada, né? Porque eu queria matar logo todos esses caras pra não me incomodar com eles. Aqui não tem mais nada, né? Bem óbvio. I found one of those children at last. Filthy dress, all alone. I approached her, praying that it was my little girl. But she was gorging herself on blood from a corpse. It wasn't her. I stared, just reeling. And then that skinny, armored freak that took Cindy jumped me, shrieking like an animal. I escaped, but could Cindy have become one of those things? I've got to find her, now more than ever. Pai preocupado com a filha, né? Normal. Gente, deixa eu ver. Acho que não tem como acessar por enquanto aqui. Eu vou ter que dar uma olhada. Essa metralhadora aqui parece ser bem roubadinha. Tá nesse lugar. What's that? I think all of the children have finally fallen asleep. And now that the park is all quiet, I can't sleep myself. I guess it's just you and me, Mr. Voice Recorder. You, me, and 1959. I wonder what the new year will... What was that? Something's happened. The lights are going out. Kids, stay in your sleeping bags. It's gonna be fine. Eita. For all of us. Tá. Vamos progredir aqui para a viagem para a superfície. Come on, exert. Achei que eu podia. Wits on my side.
Eu podia quebrar essa coisa que caiu aqui com o... a furadeira. Eu vou tentar fazer a play mais rápido agora, tá, gente? No início foi lento, mas eu quero agilizar o processo. On the surface, the farmer tills the soil, trading the strength of his arm for a home, vast zone. But the parasites say no. What was yours is ours. We are a state. We are gone. We demand our share. Snowy Adam, Daddy? Over there. Snowy Adam, Daddy? Over there. This way. What you want, I will. She is a revelation. Pode crer. É meio que um encurtador de caminho, né? Só eu vim pra ter certeza. Eu queria saber esse hackeador automático. Eu ainda não aprendi a utilizar ele. Vamos escutar esse saxofone. The woman is a damned collectivist. Here in Rapture, how could the council fail to see it? Worse, to hide her intent, she gulls these patients of hers into a religious frenzy. A new Kremlin will rise and swallow the council house before they realize they've been had. I will not have my city swindled by the parasite, whatever its guise. It is time, I think, to call Sinclair. I've been rationing my supplies ever since the park got cut off from the rest of Rapture. Gotta stay strong. I'm holed up in this workshop, surrounded by those wailing brats, trying to beat their way in. They want my food, my guns. They want it all. But I got a plan. Gonna fix up the transport sub that's been rusting in the maintenance bay. Then I'm gonna get the hell out of this hole. These animals want Rapture? They can have it. Vamos pegar o Adam aqui então. I do not hate you, Delta. Indeed, I care for you in equal measure to any other sentient creature. But I cannot sacrifice 1,000 of my children for one rebellious son. Troublesome oaf! How could you? Just come out! I hate begging! You're gonna hurt my Please read our pamphlet. Silent treatment?
Why not? This will shelter. Daddy, I'm ready. Daddy, are you taking... Vou recolher ela. All right, Chief, we've almost got enough Adam now. To get the rest, you'll have to take care of that little sister. There should be one of the air vents they favor in the workshop. Bring her down there. A bala comeu aqui mesmo, né? Tá louco. This isn't so bad at all. Quaint. Earthy. This lifestyle is a... Gente, só vou dar uma olhada lá embaixo, tá? Bom, eu não consegui resolver lá a coisa, então eu tô aqui de volta na parte central. E vamos levar a nossa Little System pra aqueles buraquinhos lá, né? Acho que é descendo aqui. Eita, lugar secreto? Voz estranha, hein? Só pode que aqui embaixo essa voz aí. Nada de novidade. Huh? What? Cara, levei um susto, mano. Não esperava que ele ia aparecer aqui já. On the surface, the scientist invests the power of his mind in a single miraculous idea. An artist strives Isso é um showzinho. image to challenge his audience and make his vision immortal. But the parasites say, no, your art must serve the cause. Your ideals endanger the people. Heals my soul. Unbeliever. Back to the shadow. For all of us. Pior que eu chamei na bala, né? Então eu ia acabar morrendo aí. Run from the Lord. Just try. Run. Bless me, Lord. É, aqui não tem o que fazer não. Lacking its own engine. Now, Tannenbaum would have you turn that sister human again. You'll get just enough Adam for our purposes, and the girls will likely try to repay you somehow. But Rapture's a high-stakes town, son, and she is a jackpot. You just have to be willing to take it all. You'll harvest more Adam than the price of one plasmid, so the rest is gravy. Think about it. Down here, it's your survival or hers. Unzip 'em, Daddy!
Gente, eu vou comprar uns kits aqui, tá? Senão eu vou acabar morrendo. É óbvio, né? Eu vou resgatar ela. Well, our Tin Man had a heart all along. Personally, I call that a liability, but you have enough Adam now. Barely. Head to the Hall of the Future and splice up with Incinerate. Tá, vamos buscar o plasmídio lá de fogo, a gente sabe onde que fica. You brought this on my side. How dare you! On the surface, your parents sought a private life, using their great talents to provide. They learned to twist the lies of church and government, believing themselves. Aí eu vou evitar dar uma explorada, vou explorar em off isso. Vou lá pegar o plasmídio que eu tô precisando. Abriu lá embaixo. Ah. Come on, choppers! I'm not read our hands then. Blasted! Se eu não me engano, é aqui, né? Ah, tá, mas até setinha em cima, mano. Tô desligado sobre isso. You would drain the people of their life's blood. Rapture is a body, Delta. I am the voice, and Big Sister is the hand. When Rapture speaks of you, it says only this. Sleep now. Your day is done. Pode crer. Galera, vamos pegar aqui. Light up enemies to 1,000 degrees. Warning, fire spread. Agora que a gente pegou esse plasmídio de fogo, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu vou explorar as partes. Eu não explorei em off aqui nesse mapinha. E a gente continua no próximo episódio de BioShock.